ہو رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اور دوستوں اس وقت میں ذکر کر رہا تھا کہ ہمارے کنٹری مینیجر صاحب بھی آ چکے ہیں اور ہمارا یہ پروگرام اب تقریباً آگے بڑھتا جا رہا ہے. تو اس سے پہلے کہ میں کنٹری مینیجر صاحب کو بلاؤں، اس سے پہلے پاکستان ڈی ایکسن کے ہائیسٹ رینک کے اوپر اس وقت ہمارے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاندادہ صاحب موجود ہیں. اور جو سب سے بڑی خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ سفر، یہ ٹارگٹ بہت مختصر وقت میں یہ اچیو کیا ہے. اور دوسری بات، ڈی ایکسن کے جو بھی ٹارگٹس جو ہمیں ملتے ہیں ان میں ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے اس کو نہ صرف اچیو کرتے ہیں بلکہ اپنی ٹیم سے بھی یہ کرواتے ہیں. اور اب میں زیادہ مقل نہیں ہوں گا، میں ڈاکٹر صاحب کو میں کہتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں. ڈاکٹر غلام بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا گلا خراب ہے، پہلے ہی میں تھوڑا سا آپ کو ساؤنڈ ہو سکتا ہے ڈبل سنائی دے. تو سب سے پہلے میں کنٹری مینیجر جناب فصیح الزمان صاحب، مومین صاحب اور دیگر جتنے بھی ڈی ایکسن فیملی کے ساتھ تھے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں آئے. مومین صاحب کی اچیومنٹ پہ مومین صاحب کو مبارکباد، ان کی ٹیم کو مبارک. مجھ سے کچھ دن پہلے صاحب کیا فرمانے لگے کہ ہم کیسے ڈی ایکسن میں مقام حاصل کریں، اچیومنٹ کے اوپر کچھ ہمیں گائڈ کریں. تو میں اس موقع کو مناسب سمجھتے ہوئے تھوڑا سا کہ سب سے پہلے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے اوپر جو ہمارے اندر ہے وہ ہماری سوچ ہے. جو ہم سوچتے ہیں ہماری باڈی اس کو ریفلیکٹ کرتی ہے. اچھا سوچتے ہیں اچھا پرفارم کرتی ہے، برا سوچتے ہیں برا پرفارم کرتی ہے. اور غیر ارادی طور پر جو آپ سوچ رہے ہیں، جو آپ کے دماغ کے اندر ایک پکچر چل رہی ہوتی ہے کسی بھی حوالے سے، چاہے وہ مذہب کے حوالے سے، چاہے وہ معاشرتی رہن سہن کے حوالے سے، چاہے وہ کاروبار کے حوالے سے، چاہے وہ کسی طالب علم ہے تو طالب علم کے حوالے سے، جس حوالے سے بھی اس کے دماغ کے اندر، کیونکہ سوچ کا تعلق ہمارے انٹیریئر باڈی سے ہے، ہمارے دماغ سے ہے. ہم جو سوچ رہے ہوتے ہیں اس کا ریفلیکشن ہمارے جسم پر آتا ہے اور غیر ارادی طور پر وہ چیزیں پرفارم ہو جاتی ہیں. جو لوگ کامیاب بزنس مین بننا چاہتے ہیں یا ایک کوئی کامیاب شخص بننا چاہتے ہیں تو انہیں اپنی سوچ کی جو پکچر ہے اس کو بڑا کرنا ہوتا ہے. اس پکچر کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق کرنا ہوتا ہے. جو اس وقت کی فضا چل رہی ہے اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق کرنا ہوتا ہے تو یقیناً کامیابی. پھر جب سوچ آپ نے ایک اچھی بنا لی، ایک اچھا ویژن بنا لیا، ایک اچھا اسپیکٹرم، ایک ڈریم، ایک خواب، جو بھی نام دیتے ہیں اس کو، بہت سارے مختلف نام دیتے ہیں. جب آپ نے یہ خواب اچھا سا کچھ دیکھ لیا کہ مجھے ایک اچھا کامیاب بزنس مین بننا ہے، یا مجھے ایک اچھا نیٹ ورکر بننا ہے، یا مجھے ڈی ایکسن کا ایک ہائیسٹ رینک اچیو کرنا ہے، جو بھی آپ نے مائنڈ میں، اور اس کے لیے پھر کچھ ویلیوز ہوتی ہیں، وہ ویلیوز ہمیں اپنی اپلائی کرنی ہوتی ہے اپنے جسم پر، اپنے آپ پر. اور جب وہ ہم اپلائی کرتے ہیں تو اور مستقل مزاجی کے ساتھ، ایسا نہیں اچھا سوچا سوچتے ہی رہتے، ایکشن نہیں، باڈی میں کوئی حرکت نہیں، کوئی موومنٹ نہیں، کوئی چلنا، کوئی آگے بڑھنا، اس کے لیے کچھ نہیں ڈیزائن کیا ہے تو وہ ایک ڈریم بن کے رہ جاتا ہے، خواب بن کے رہ جاتا ہے. وہ خواب کبھی پورا شاید ہو بھی جائے لیکن بہت کم چانس ہیں کہ ایسے خواب دیکھنے سے ہمارے وہ ٹارگیٹ اچیو ہو جائیں جو ہم نے سوچے تھے. یعنی یہاں سوچ اور آپ کے ایکشن کا کوآرڈینیشن ضروری ہے. آپ سوچ رہے ہیں اس کے لیے کچھ کر رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں اس کی پروسپیکٹنگ کر رہے ہیں، آپ پلاننگ کر رہے ہیں، آپ اس پہ کاغذ پہ پیپر ورک پہ لے کے آ رہے ہیں.
اس کو ریویو کر رہے ہیں, اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. اور اس میں جب ہماری سوچ مثبت ہوتی ہے, سوچ ہماری فوکس ہوتی ہے, سوچ بیسیکلی ایک انرجی کا نام ہے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا دماغ ہزاروں خیالات روزانہ کی بنیاد پہ نکالنا ہوتا ہے یا بنانا ہوتا ہے, لیکن جو لوگ اس انرجی کو فوکس کر لیتے ہیں اپنے کام کے اوپر, کسی بھی کام پر, ایک یا ملٹیپل, لیکن اس کے لیے پھر اپنی پلاننگ, اپنی پروسپیکٹنگ کر دیتے ہیں, وہ لوگ کامیاب ہیں. تو وہ شخص یہاں تو موجود نہیں ہے آج کے دن, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید ویسے جو مل جائے گا, اور کبھی گائے وغیرہ ہوتی ہے نہیں ہوگی. تو میں آپ سب کو بھی کہ اگر آپ لوگ ڈی ایکس این کے پلیٹ فارم میں ایک نمایاں مقام بنانا چاہتے ہیں, نمایاں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو سب سے پہلے ڈی ایکس این کو سمجھنا پڑے گا. اس کے لیے ایک اچھا اسپیکٹرم آپ کو ڈیزائن کرنا پڑے گا کہ مجھے اس لیول پر جانا ہے, اتنے عرصے میں پہنچنا ہے, اور اس طرح سے اسی قواعد کے اندر جو ڈی ایکس این کی پالیسی ہے اس کے اندر رہتے ہوئے یہ سب کچھ کام کرنا. تو جیسا کہ ابھی مجھ سے کچھ دیر پہلے صحت کے اوپر بات کی جا رہی ہے, یقیناً صحت ہر ایک کی بنیادی ضرورت ہے. ہمارے پیارے کیسے کیسے کرب میں زندگی گزار رہے ہیں, ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہمیں نہیں معلوم ہم کون سے مرض کو لے کر بیٹھے ہوئے, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم دوائی نہیں کھا رہے تو ہم بیمار نہیں ہیں. اچانک پتہ چلتا ہے کہ اس کی شوگر ہو گئی, اس کو بلڈ پریشر ہو گیا, فلاں شخص کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, فلاں شخص کو یہ ہو گیا. نت نئی کہانی آپ سنتے ہوں گے, اور بہت سارے پیارے تو آج ہمارے درمیان ہوں گے بھی نہیں. اچانک ہارٹ اٹیک ہوا, چلے گئے, صرف کہ کاش کل تک تو یہ بہت بالکل ٹھیک تھا. ٹھیک نہیں تھا, اندر سے اس کے سیل, اس کے اندر ٹوٹ ٹوٹ کا عمل چل رہا تھا, لیکن ایک کوئی ایسا جھٹکا آیا جو اس کو یہاں سے فراغت کرا. بہرحال مختصر یہ کہ صحت پر بہت اچھا افشین غالباً انہوں نے بولا, اور ہم سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم صحت مند رہیں. سر نے بڑا اچھا بتایا کہ یہ میڈیسن نہیں, بالکل میڈیسن نہیں, اور لیکن یہ میڈیسنل افیکٹس رکھتے ہیں. ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ایسی غذائیں, ایسے ایسی سپلیمنٹس اتارے ہیں کہ اگر ہم ان کا استعمال کریں تو ہم بیمار ہی نہ پڑیں, یعنی پریونشن پہ کام ہو سکتا ہے. ہم نے انتخاب ایسی غذاؤں کا کیا ہوا ہے کہ جو ہمارے لیے اب ذائقے بن کے رہ گئے, اور وہ ذائقے وہ ہمارے اندر ٹاکسنز لے کے آ رہے ہیں, وہ ہمیں بیمار کر رہے ہیں. اور جب ہماری باڈی آہستہ آہستہ اس ٹاکسنز کے زیر یعنی عقاب آ جاتی ہے, تو پھر اچانک ہمیں کوئی ایک بڑی بیماری کی نوید ملتی ہے. تو اس طرح سے کہ اس سپلیمنٹس کو اگر ہم سمجھ لیں کہ یہ فنکشنل سپلیمنٹ ہے جو ہمیں بیماریوں سے بچا سکتے ہیں. اب یہی میسج آپ نے اسپیکٹرم دیکھا, بنایا اپنا کہ براڈ اسپیکٹرم میں کام کرنا, بڑی فیلڈ میں کھیلنا ہے, کہ مجھے پاکستان کا ہائیسٹ رینک نہیں بلکہ جو ڈی ایکس این نے دنیا کے لیے ہائیسٹ رینک کا ایک چیلنج رکھا ہے وہ ایک اچیو کرنا ہے 3 سال میں, 5 سال میں. جو آپ اپنا پیریڈ خود متعین کریں اس کو رکھ لیں, پھر ایک پیپر ورک پہ اتنے ڈیز 1 سال میں اتنا ٹائم میرے پاس ہے, میں اس طرح سے کنزیوم کروں. اتنی بڑی ٹیم مجھے اپنی تیار کرنی ہے اس ٹارگیٹ تک پہنچنے کے لیے, تو کوئی یہ مشکل کام نہیں, لیکن مستقل ہو جاتی ہے. سوچ تک نہیں, عمل تک, پریکٹیکل تک. جیسے مبین صاحب نے آج ایک ٹرین بڑھایا ہے جس کی خوشی میں یہ تقریب رکھی ہے. اس موضوع پہ بعد میں بات کریں گے, کیونکہ ہم مبین صاحب کا سننا چاہیں گے کہ انہوں نے کیسے یہ اچیومنٹ کی. بہرحال یہی ایک جہاں تک میں سمجھا تھا, کیونکہ مجھے متعارف کرانے والے گلفراز اور مبین صاحب تھے, ڈی ایکس این کو سمجھانے والے مبین اور گلفراز صاحب تھے, وہ دونوں ہستیاں ہمارے درمیان موجود ہیں. تو جب میں نے اس کلیے کو سمجھ لیا, اچھا یہ اس طرح کا کام ہے, اس طرح لوگوں کو جوڑنا ہے, اس طرح سے لوگوں کو اس کے فوائد بتانے ہیں, تو میں مستقل اس کام کو کرتا چلا گیا, اور آج پاکستان کا ہائیسٹ ہے میرے پاس. ہر وہ شخص جو بھی
अपने आप को, अपनी कुव्वत को, अपनी सोच को पहचानता है, खुद को पहचानता है, उस रब को पहचानता है जिसकी सिफ्त में रज़ाक भी है कि रिज़्क़ वो देता है। हमारा काम सिर्फ कोशिश करना है। तो अगर हम कोशिश उसी ज़ाविये, उसी एंगल से करें जैसा हमारा रब चाहता है कि जब भी कोई काम करो इस खुलूस और इस अखलाक के साथ, इस तरह से कि आपकी ज़ात को भी फ़ायदा हो, दूसरी की ज़ात को। हक़ुक़ुल लिबाद में अगर हम जाएंगे, लिफ्ट में अगर जाएंगे, मैंने थोड़ा सा एक मफ़हूम बयान किया है, मैंने ना कोई हदीस बयान की है ना कुछ, लेकिन सिर्फ ये हमारा जो समझ लीजिए कि इंसानियत में, इस्लाम में जो दिया गया है कि अफ़ज़लुल अशग़ाल खिदमतुन नास, सबसे बेहतरीन खिदमत इंसानियत की खिदमत है। कि अगर हम इस सोच को, इस रिएक्शन को आज के दौर में जब हर घर में बीमार है, हर छठा बंदा पाकिस्तानी डायबिटिक हो गया, 90,000 ख़वातीन ब्रेस्ट कैंसर में हर साल हलाकत का शिकार हो गई, 90,000, 50,000 बच्चे हर साल 5 साल से कम उम्र के सिर्फ मेल न्यूट्रिशन की वजह से अल्लाह में आपको प्यारे हो जाते हैं। और न जाने कितनी बीमारियां हैं, कहीं कार्डियक डिजीज है, कहीं और मसले हैं, कहीं ब्लड प्रेशर है। तो अगर हम वाकई ही ये चाहते हैं कि ये माशरा सेहतमंद माशरा बन जाए, तो हमें अपने इरादों को पुख्ता करना होगा कि इस मैसेज को जितना जल्दी और मुनज़्ज़म तरीके से घर घर पहुंचा दें। इसकी ये प्रोडक्ट्स का मैसेज लेना ना लेना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी यहाँ तक ही निभा दें कि ये मैसेज, पॉजिटिव मैसेज कि भाई ऐसी ग़िज़ाएं अल्लाह ताला ने पैदा की। साइंटिस्टों ने तो इन्हें सिर्फ शक्लें दी हैं कि टैबलेट की फॉर्म में, कॉफ़ीज़ की फॉर्म में, दूसरी जो ताकि हम आसानी से ले सकें, जिसको मार्केट किया है ताकि आसानी से ये रसाई हो सके। बाकी काम तो उनका अपना है कि वो उसको पसंद करते हैं या नहीं करते, लेकिन हमें शायद यहाँ तक भी अभी तक पूरी तरह से कामयाबी नहीं मिली। उसकी वजह भी शायद ये है कि हमने ख्वाब बहुत बड़े देखे हैं, लेकिन वो रिफ्लेक्शन नहीं है, वो बॉडी एक्शंस नहीं है। उसके लिए मुनज़्ज़म टीमें अपनी बताएं कि अपने अपने इलाकों में किस तरह से काम करना है, मुनज़्ज़म होकर किस तरह स्कूलों में जाना है, किस तरह बैंकों में जाना है, किस तरह और अदारों में जाना है, किस तरह क्लब्स में जाना है, किस तरह से हमें पार्लर्स को अप्रोच करना है। जब हम इस तरह से काम को लेके चलेंगे तो कोई वजह नहीं कि बहुत जल्द हम इस पैगाम को घर घर पहुँचा दें और कामयाबी हासिल करें। बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर साहब ने एक मैसेज दिया, और चूँकि प्रोग्राम की जान पड़ चुकी है कि हमारे पूरे कंट्री मैनेजर हमारे दरमियान बैठे हैं, तो अब मैं चाहूँगा कि सबसे पहले कि जिन्होंने अपने, क्योंकि चीफ गेस्ट को तो आखिर में ही बुलाया जाता है, तो लिहाजा मैं चाहूँगा कि इस वक्त जिन्होंने ये रैंक अचीव किए हैं, ताइमा सबरीन आप इधर तशरीफ ले आइए, जो स्टार डायमंड हमारी बनी है, और हमारे एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड मुबीन खान साहब आप इधर तशरीफ ले आइए। एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड, एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड जी, एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड, ठीक है। तो डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, तो ये बताइए कि आपको स्टार डायमंड बनने के बाद क्या महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इतनी बड़ी फैमिली मिली है DXN की माशाल्लाह से, और सेहत अभी मिली है और बहुत खुशी महसूस हो रही है। और माशाल्लाह से यूज़ करके मुझे 14 ईयर्स हो गए और बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी बड़ी फैमिली है DXN की, और मेरी वजह से बहुत से लोगों को सेहत मिल रही है, मुझे भी सेहत मिली है। अफशीन आई, इतनी अच्छी अच्छी लेडीज मेरे साथ हैं जो जिनको सेहत मिली है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और 2024 में मुझे नजर आ रहा है कि आप एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड हो रही हैं। इंशाल्लाह आपकी दुआएं हैं, हो रही हैं, आप लोगों की दुआएं हैं। अब इस वक्त जो, अगर मैं ये कहूँ कि DXN पाकिस्तान की जान, शान,
मोबीन खान तो हैं, मेरी सबसे बड़ी टीम और जो खास बात कि हमारे इस वक्त जो कंट्री मैनेजर बैठे हुए तकरीबन उनको 4 साल प्लस हो चुका है, ये भी गवाही देंगे कि इनकी टीम की कोई शिकायत ऑन द रिकॉर्ड मौजूद नहीं, और ये बहुत जब काम करते हैं तो बहुत एग्रेसिव करते हैं, और इसका अंदाजा इस चीज से लगा लीजिए कि तकरीबन 3 माह से ज्यादा हो चुका है कि ये अपने घर से दूर, ये कराची में बैठे हुए अपना काम कर रहे हैं और उन्होंने अपना एक रैंक अचीव किया। तो मैं चाहूंगा कि आपकी भरपूर तालियों में मुख्तसर और वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह सबसे पहले जो है ना, मैं यहाँ इस दावत में जो नसीर ज़ुमान साहब आए उनका बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा साहब आए, शहीद साहब आए, साइमा समरीन, स्पेशल कमांडर मुमताज़ मुबारक साहब, ये इस वक्त एयरपोर्ट पे ऑलरेडी पायलट हैं, और ये भी मैंने उनको कहा, और मेरे ख्याल में सबसे पहले 6 बजे ये पहुँचे, डॉक्टर रुबीना सबसे पहले, और इसी तरीके से जितने हमारे और दोस्त हैं मेरे नेवी में, ताहिर साहब, बाकी मेरे लिए जितनी आप फैमिली, अवैस भाई, गुलफराज, जिनके नाम नहीं भी ले सकता, सबका मैं तहे दिल से मशहूर हूँ जो सब आए। और मैं आज जो भी हूँ मैं अपनी टीम की वजह से, क्योंकि जब टीम होती है तो लीडर होता है, अगर टीम नहीं है तो लीडर कुछ भी नहीं है, ये एक चीज़। और सबसे बड़ी जो खुशी होती है, आप यकीन करें कि DXN में रह के, मैं आपको बताऊं कि 18 से 20-22 ममालिक में अगर मैं गया हूं, मुझे वो खुशी वहां नहीं होती, यकीन करें, जितने अपने लोगों में होती है। कि उन ममालिक में तो ये होता है कि जितने भी अचीवर होते हैं मुख्तलिफ ममालिक के होते हैं, लेकिन हमें जो सबसे ज्यादा खुशी होती है वो अपने लोगों में होती है कि अपने लोगों को कुछ हम दे जाएं। आप यकीन करें कि DXN का जो सफर मेरा स्टार्ट हुआ, ये तकरीबन 2009 में, जब मैं पाकिस्तान नेवी में था, उस वक्त मैंने शुरू किया था। 2010 में पाकिस्तान नेवी से मैं रिटायरमेंट लेके, और उसके बाद फिर मैंने प्रॉपर तरीके से इसको किया। फिर 2011 में मैं डायमंड बना, और 2013 में मैं बहरीन नेवी ज्वाइन करके चला गया। क्यों? मेन वजह ये थी कि उस वक्त मुझे यकीन नहीं था कि DXN मेरा कैरियर है। उस वक्त जो मुझे लग रहा था कि मेरा कैरियर बहरीन नेवी है, लेकिन मैंने जो DXN को देखा, पाकिस्तान से इतना मुतमईन नहीं हुआ। जो बाहर के ममालिक में जाके, बहरीन में जो मैं 3-4 साल रहा, वहां जाके मुख्तलिफ ममालिक के लोग, फिर अपनी कंपनी के ओनर डॉक्टर नईम साहब से मुलाकात हुई, फिर हमारे माशाल्लाह जितने इंटरनेशनल आई हुई थी, मिस्टर जेके, डॉक्टर परवाना, इन सब से जब मेरी वहां मुलाकातें हुई तो वहां से मैं मुतमईन हुआ, और फिर मेरे दिल में आया कि नहीं, बहरीन नेवी मेरे और मेरे बच्चों का कैरियर तो हो सकता है, लेकिन मेरे साथ हजारों लोग जो जुड़े हुए हैं उनका कैरियर नहीं हो सकता। मेरे बच्चों के लिए तो बहुत पैसा मैं बहरीन से कमा सकता हूँ, लेकिन गरीबों को मैं ऊपर नहीं ला सकता। मैंने कहा DXN का जो सिस्टम है वो ऐसा है कि एक गरीब को भी ऊपर ला रहा है और एक बीमार को भी सेहतमंद बना रहा है। और आप यकीन करें, ये चीजें सोच के तो दूसरों के लिए कहना तो बहुत आसान है कि किसी की अगर यहाँ मेरे ख्याल में 50,000 या 1 लाख सैलरी हो, और आपको कोई कह दे कि अपनी सैलरी छोड़ दें, मेरे ख्याल में एक ही बंदा नहीं छोड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह 2016 में जब मैं बहरीन नेवी से वापस आ रहा था, उस वक्त मेरी सैलरी बहरीन के अंदर 2.5 लाख है, और इस वक्त मेरे साथ वाले जो सैलरी ले रहे हैं वो कम से कम 5 लाख ले रहे हैं, क्योंकि डॉलर बहुत ऊपर चला गया। और BD जब मैं आया था वो 280 का था, और आज जो बहरीन का दिनार है वो तकरीबन 780 रुपए का, कि पाकिस्तान उनका 1 और हमारे 780। अब आप ये देखें, ये सारी चीजें अगर मैंने छोड़ी तो मेरे लिए सिर्फ जो रीजन था वो DXN था। अब मेन चीज क्या है कि मुझे यहाँ पे ये सारा DXN में आने का रीजन, इतनी अपनी अपॉर्चुनिटी जाया करना, सिर्फ वजह ये थी कि मेरी आंखों के सामने उस वक्त पैसा नहीं था, उस वक्त मेरी आंखों के सामने लोगों के रिजल्ट थे। और आप यकीन करें कि जब मेरा अपना प्रॉब्लम आया तो उस वक्त फिर मैंने कहा, यार परवरदिगार, तू बहुत गफूर रहीम है, तूने मुझे पहले एक अच्छी प्रोडक्ट दी, बाद में बीमारी थी, पहले एक अच्छी सोच थी, बाद में बीमारी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर जब मुझे बहुत से हॉस्पिटल ने ये कह दिया कि अगर आपने फौरी तौर पे ऑपरेशन ना कराया तो
तो आपके पास टाइम महदूद है। तो मैंने कहा अगर ऑपरेशन करवा लेता हूं तो फिर भी उन्होंने कहा 50-50। तो आप यकीन करें, मैंने फिर उनसे यही कहा कि मैंने कहा अगर 50-50 है तो फिर मैं जो आज पाकिस्तान में 14 साल से लोगों को ये कह रहा हूँ, या उस वक्त मेरे 12 साल हो गए थे, मैंने कहा 12 साल में मैं लोगों को ये कह रहा हूँ कि DXN ये फायदा दे रही है, DXN सप्लीमेंट ये रिजल्ट दे रहे हैं, और बहुत से रिजल्ट हम अपनी आंखों से देख चुके थे। तो मैंने कहा अगर आज मैं अपने लिए कोई और रास्ता चुन लेता हूँ तो सबसे बड़ा फ्रॉडियर मैं हो जाऊंगा। ये मेरी अपनी सोच है। क्यों? दूसरों के लिए और रास्ता, अपने लिए और रास्ता। और आप यकीन वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर साहब, आपका जो इनिशिएटिव है आई ट्रूली अप्रिशिएट। छोटा मोटा इनिशिएटिव नहीं है, क्योंकि मैंने 5 साल में इतना बड़ा इनिशिएटिव फर्स्ट टाइम देखा और बताने से भी अच्छा सेटअप ऊपर है। तो सबसे पहले आपके इस हौसले को मैं देता हूँ दाद, अल्लाह ताला आपको जो है वो कामयाबियाँ दे आगे, ठीक है। और ये शायद वालों के लिए बहुत अचीवमेंट की बात है, क्योंकि इतना अच्छा सेटअप और आप लोग को जस्ट फॉर द सेक ऑफ ऐसे कहने की ह्यूमैनिटी तो डॉक्टर साहब ने दिया है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। अच्छा साइमा जी, आपका नाम साइमा है? साइमा जी और खान साहब, आप लोगों ने रैंक अचीव किया, एक्सेलेंट। आप लोगों को सही से एनिवर्सरी में अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। अच्छा बात, अच्छा जो चीजें बताई गई आप लोगों को, वो सब चीजें बहुत काम की, लेकिन होता क्या है, समटाइम होता क्या है कि हमें एक बात समझ में आ जाए, एक बात, और हम वो लेकर के जाएं, उससे हमारी जिंदगी चेंज हो जाती है। तो अल्लाह की तरफ से बात समझ में आ जाए तो ठीक है, अगर नहीं समझ आए तो फिर हादसों का इंतजार करिए। हादसे होते ना, हादसे, उनसे भी बात समझ आती है। लेकिन अगर किसी को बातों से बात समझ में आ जाए, काउंसलिंग से समझ में आ जाए, तो वो खुशकिस्मत है, अल्लाह ताला से फ्रीक्वेंसी उसकी मैच है। अगर बातों से बात समझ में नहीं आ रही तो हादसों से बात समझ में आ जाती है। बचपन में गेम खेलते थे, पिक्चर्स को कंप्लीट करते थे, पीसीस लगाते थे उसके अंदर, याद है वो गेम जो बचपन हर किसी ने खेला हुआ, पजल्स। अभी जो एनिवर्सरी के लिए जो काम कर रहे थे ना, तो एक फाइंडिंग है मेरी, फाइंडिंग ये है, अपनी जिंदगी में कामयाब होने के लिए जो है ना, एक पीस पजल का जो है ना वो लोग मिस कर रहे हैं, और वो उससे क्या हो रहा है, वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, मगर कामयाबी जिसको वाकई ट्रूली कामयाबी कहते हैं वो नहीं मिल रही कामयाबी। आदम भाई बात होगी, बड़े बहुत काम की बात हो रही है। तो वो जो पीस मिस है, वो कौन सा पीस है मैं आपको बताता हूं। एक बहुत बड़ा कंपनी के एंड से आप लोगों को एक फैसिलिटेट करने के लिए, कंपनी का ट्रू एक इमेज दिखाने के लिए, एक कंपनी साल में इवेंट करती है, हर दफा करती है, हर साल में करती है। तो हर दफा उसको बेहतर बनाने के लिए एफर्ट्स होती हैं। इस दफा चूंकि हमने एनिवर्सरी की तैयारी हम 6 मंथ से कर रहे हैं, 6 मंथ से तैयारी करने के बाद मैं किसी को अप्रोच करता हूं ना, अगर तो जवाब सुनिए, जवाब क्या आता है? जवाब ये आ रहा है, ठीक है वो आते हैं तो हम आएंगे। कुछ बात समझ में आई कि वो आते हैं तो हम आएंगे। अच्छा कल तक तो ये हुआ, मैंने कहा चले ठीक है। आज पूरा मैकेनिज्म चेंज करना पड़ा। पूरा मैकेनिज्म कैसे चेंज किया? उनको बताया, देखिए आप अगर बिजनेस के माइंडसेट से डिक्शन के अंदर आए हैं तो बिजनेस माइंडसेट पहला क्या होता है कि आप खुद मुख्तार हो। तो आपने बिजनेस का एबीसीडी तो अभी तक आपको नहीं आपने पकड़ा, तो डिक्शन में अगर बिजनेस के लिए कामयाब होना चाहते हैं तो बिजनेस में कामयाबी अभी तक तो मुमकिन नहीं है। अब आप एडी चोटी का जोर लगाते रहे, कुछ नहीं होगा। इसको रेक्टिफाई कैसे करें? इसको रेक्टिफाई ऐसे करना है कि देखिए बिजनेस हर किसी के बस की बात नहीं होती है। डॉक्टर साहब अगर हॉस्पिटल चला रहे हैं, क्लिनिक चला रहे हैं, पता नहीं कितनी सारी चीजें वेलफेयर चला रहे हैं, इस बात पे आप लोग बिलीव रखें, फेथ रखें। ये ऑर्डिनरी माइंड नहीं है, ये ऑर्डिनरी माइंड नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड भी नहीं है। अब ये कौन सा माइंड है? ये एक जहन कहलाता है, वो जहन होता है जीनियस माइंड। जीनियस आदमी कोई काम बेहतर नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि वो शख्स ये काम करेगा तो बेहतर होगा, ऐसा नहीं है।
لیکن جینیس آدمی جس چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا, آرڈنری لوگ وہ دیکھ نہیں پاتے. بس یہاں پہ غلطی ہوتی ہے. وہ جتنی دور کی ان کی آبزرویشن ہوتی ہے, جو انالیسس ہوتی ہے, وہ آرڈنری لوگوں سے نہیں ہوتی ہے. اب یہ دیکھ لیتے ہیں تو اپنے مائنڈ سیٹ سے لوگوں کو چلا رہے ہوتے ہیں, اپنے مائنڈ سیٹ سے. ان کو پتا ہے کہ بھائی یہ فلاں شخص سے اتنا کام کرے گا, یہ فلاں شخص سے اس کام میں اچھا ہے. ذہن کون سا, یہ والا ذہن ہے. فرق کیا ہے, دور تک دیکھنے والا مائنڈ سیٹ. تو یہ ایگزامپل میں نے کوٹ کیوں کری آج, یہ ایگزامپل میں نے اس لیے کوٹ کری آج کہ جب میں اپنے ساتھیوں سے جس طریقے سے ایبٹ آباد سے کتنا ٹائم ہو گیا, 3 مہینے سے آپ کی کراچی میں اگر کام کر رہے ہیں تو بہت قیمتی آدمی ہے. میں شاید بتا بھی نہیں پاتا, ان کو فون پہ بات ہوتی ہے, اپریشیٹ بھی کرتا ہوں, مگر جس لیول کے اندر محنت ہے نا, یہ بہت قیمتی ایسٹ ہے. ڈاکٹر صاحب نے اتنا اچھا سیٹ اپ بنایا بہت, لیکن ہم نہیں کر پاتے. لیکن بات یہ کہ ان جیسے لوگوں کی وجہ سے آگے کیا ہو رہا ہے, آگے کام میں آسانیاں ہو رہی ہیں. اس کو آج یہاں پہ بتانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اب جو 17 تاریخ کا ایک جو دن ہے, 17 تاریخ کا, آپ جتنے لوگ بھی وہاں پہ بیٹھیں گے اچھی بات ہے, اچھی بات ہے. کیونکہ آپ لوگ ڈاکٹر صاحب سے, خان صاحب سے, سعید بھائی سے, گلفراز سے لائف میں, ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے بزنس کرنا ہے, کچھ بات سمجھ آ رہی ہے. جو نئے لوگ بیٹھیں گے اور اگر وہ بیٹھ کے آپ کی کمپنی کے ٹرو ویلیو دیکھ لیں گے, وہ آپ کو نوٹ کر کے پوچھیں گے ضرور کہ بھائی آپ کی کمپنی کرتی کیا ہے. اب اس پہ 6 مہینے سے کام ہو رہا ہے اور آپ اس وجہ سے نہیں آئیں گے کہ بھائی میری اپلائن آ رہی ہے. تو میری طرف سے شور ہے کہ اس جیکسن میں بزنس پوائنٹ آف ویو سے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. حالانکہ اس وقت جیکسن سے لوگ, جیکسن پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں, بہت لوگ مستفید ہو رہے ہیں اور بہت لوگ اتنی ارننگ پہ چلے گئے کہ جتنا شاید ابھی میں کھل کے بتاؤں تو آپ لوگ مجھے قابل سوچیں نہیں یار ایسا نہیں ہو سکتا, لیکن ہو رہا ہے. آج ہی کی بات ہے, ابھی میں سب کی انکم دیکھ کر کے آ رہا ہوں. الحمدللہ جیکسن پاکستان ہی بہت اچھا کر رہا ہے, لیکن ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے جو ہے نا, ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم دور تک دیکھنے کی کوشش کریں اور جتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے اس کو اپلائی کریں. میرے کو ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں, زندگی میں کامیاب ہونے کا سب سے آسان فارمولا ہے کہ کامیاب لوگوں کے بیچ میں بیٹھو اور جو ناکام لوگ ہیں ان کی ناکامیوں سے سیکھو. میرے کو بار بار ایک بات یہ کہتے ہیں, اب جب ایک بات کہی جا رہی ہے آپ لوگوں سے کہ بھائی بہت جیکسن پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا ایونٹ ہے, آپ لوگوں کو ایک کمپلیمنٹری دیا جا رہا ہے. کمپلیمنٹری ہے یہ 1500 کے پاسز کچھ بھی نہیں ہے, کمپلیمنٹری ہے. پر ہیڈ 10,000 کی کاسٹ آ رہی ہے. میں آپ کو ایک ذمہ دار آدمی ہونے کے حیثیت سے بتا کے جا رہا ہوں. 2 بندے لے کے بیٹھے ہوں گے, 3 بندے لے کے بیٹھے ہوں گے, یار یہ کوئی بزنس مائنڈ سیٹ. تو اگر اس سسٹم میں اگر کامیاب ہونا ہے نا, یو ہیو, آپ کو دور تک دیکھنا ہوگا. اگر نہیں دیکھ پا رہے, پاؤز لیں, ٹھہریے, سمجھنے کی کوشش کریے. اگر سمجھ میں آنا شروع ہو جائے, اپنا انپٹ اس کے بعد دینا شروع کریں. تو وہ بچپن میں جو پزلز والا گیم تھا نا, وہ کلیئرلی میں نے بتایا کہ بھائی یہ ہم لوگ پرائمری میں کرتے تھے. لٹرلی بتا رہا ہوں میں, یار میرا یہ دوست ہے شعیب, یہ جائے گا تو میں جاؤں گا, وہ بھی پکنک کے لیے, پکنک کی بات کر رہا ہوں میں. آج آپ کے اوپر ایک اپرچونٹی کھڑی ہوئی ہے. جیکسن پاکستان میں واحد ڈائریکٹ سیلنگ کمپنی ہے جو پراپر کام کر رہی ہے, اور کوئی کمپنی ہے ہی نہیں. آپ لوگ سرچ کرتے رہے, ہم تو سرچ کر کے بیٹھے ہوئے, سب چیزیں بتائی جا رہی ہیں آپ کو. تو ایک ایکسپیریمنٹ کے طور پہ بھی آپ کا اتنی بڑی اپرچونٹی ہے, اس میں بات کر رہا ہوں. ہاں سر میرے 10 بندے کنفرم ہے, میں کہہ رہا ہوں 10 میں سے نئے کتنے ہیں سر؟ 2 بندے نئے ہیں. یار آپ کے ان پرانے 10 بندوں میں تو میرا انٹرسٹ ہے ہی نہیں. ان کو اینیورسری سے کیا موٹیویٹ کریے گا؟ ان کی اتنی بڑی انویسٹمنٹ کو کیا موٹیویٹ کریے گا؟ نئے لوگ, جب نئے لوگ انڈلج ہوں گے تو پھر آپ لوگوں کو بزنس میں لے گا جیک پاٹ. اور دیکھیے, انسان صرف کوشش کرتا ہے, اپنی کوشش, پروگرام میں سیگمنٹ اور پروگرام میں انویسٹمنٹ, ان تینوں کے بیہاف میں آپ کو یہ ساری چیزیں اپڈیٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, ایسا نہیں بولوں گا کہ مطلب کوئی ہر جگہ انسان اپنی محنت کرتا ہے, لیکن اس محنت کے بیہاف میں لوگوں کو اویئرنیس دیتا ہے. لیکن آپ لوگ پلیز, میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے, اگر آپ لوگ ڈیکسن میں بزنس کرنا چاہتے ہیں, اگر تو بزنس کرنا چاہتے ہیں تو یو ہیو ٹو بی انڈیپینڈنٹ. ہر شخص جو یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کرے. لٹرلی بتا رہا ہوں, میں سوچ نہیں سکتا تھا. میں آیا تھا یہاں, میں نے سوچا کہ میں ان کا بولوں گا, یار آپ نے مجھے اتنی اچھی ہاسپٹل بنائی تو اللہ تعالیٰ سرخرخ, اللہ تعالیٰ آپ کو اتنے کامیابیاں دے. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ٹریننگ کے لیے بنایا گیا. اتنا بڑا آپ لوگوں کو ایک چیز دے دی گئی ہے. اب آپ ڈیلی بیسس پہ ایگریشن کے ساتھ 6 منتھ
चीजों को अंडरस्टैंड करके एक दूर तक एक वास्ट थिंकिंग लेके आप काम करें। ये एक्सेल पाकिस्तान में वाहिद डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो प्रॉपर तमाम अपने कंप्लायंसेस पूरे करके काम कर रही है। इसके अंदर अर्निंग आपको इतनी हो सकती है जितना आपके अंदर अल्लाह ताला ने गट्स रखा है। आप समझते हैं कि मैं सिस्टम से 2 लाख रुपए, आप 2 लाख रुपए ही निकाल सकते हैं। वो पीछे अगर फरहाद भाई बैठे हुए वो कह रहे हैं यार 2 लाख में तो एक्सपेंसेस पूरे नहीं होते, तो यार ऐसा हो सकता है कि इनमें कोई 1 मिलियन या ½ मिलियन पे लोग आ चुके हैं। 2024 के अंदर इंशाल्लाह इसी जगह पर मिलियन वाले लोग भी आएंगे, इसी जगह पे होंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है पूरे वहां तक कि अगर हम लोग बढ़ाएं, यहाँ तक लोग बढ़ाएं, 100 लोग आराम से अटेंड कर सकते हैं। तो ये आप लोग बहुत जल्द देखेंगे, हमें देखने वाला नहीं बनना है। जो अपॉर्चुनिटी बताई जा रही है, जो समझ में आ रही है, उसको उस तरीके से यूटिलाइज करें। ठीक है, 17 तारीख का इवेंट आप लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अवेल करिए। और ये जो इंडिपेंडेंसी की बात करी है, ये सिर्फ डिएक्शन में नहीं है। आप लोग जिंदगी में कभी भी बिजनेस करना चाहें, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहें, या अपनी जिंदगी के शोबे को अगर लीड करना चाहते हैं, कहीं पर भी आपका लीड वाला माइंडसेट है, तो सबसे जो पहला स्टेप है वो आप अपने आप को खुद मुख्तार बनाइए। महकूम जो शख्स होता है ना, वो हमेशा कमांड का इंतजार करता है कि मुझे कमांड दी जाएगी तो उसके बाद मुझे काम करना है। आप लोग के पास जो लोग हैं, डिएक्शन के सबसे कीमती लोग हैं, उवैस भाई यहाँ पे बैठे हुए, इनकी सर्विसेज पूरे पाकिस्तान में सबसे अच्छी है। ये मैं आपको जिम्मेदार होने के ऐसे से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि दूसरों की खराब है। उवैस भाई की एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छी है, क्यों? ये ज्यादा मेहनत करते हैं, ये हर वक्त लगे हुए होते हैं, ये ईमानदारी से काम करते हैं। खान साहब 3 महीने से घर छोड़ करके आए हुए, हार्ड वर्किंग है। डॉक्टर साहब ने वॉलंटियरली आपको इतना बड़ा दिया है, बहुत कीमती लोगों की टीम में आप लोग हैं। इसको यूटिलाइज करें, इसको अवेल करें। कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा आप लोगों को जो आप लोग सोचे कि भाई हमें डिएक्शन करनी चाहिए या फिर नहीं। जो डिएक्शन की प्रोडक्ट है, द मोस्ट साइंटिफिक ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट ऑन दिस प्लेनेट। नई बात समझ में आएगी, मैं फिर से कह रहा हूं, द मोस्ट साइंटिफिक ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट ऑन दिस प्लेनेट। अब ये साइंटिफिक का वर्ड क्यों लग रहा है भाई? क्या नाम है आपको? फयाज पायलट जो हमारे बैठे हैं, सदाकत भाई, मुमताज भाई से अगर कुछ पूछा जाए कि भाई साइंटिफिक को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो भाई ये बोलेंगे भाई अगर मेरे पास जहाज है और एक और जहाज है, एडवांस जहाज, उससे ज्यादा साइंटिफिक जहाज, तो आप साइंटिफिक को ऐसे ले लें कि ये अगर यहाँ से इस्लामाबाद का सफर करता है 2 घंटे में, तो उसने करना है 1 घंटे में। मैं कहूँगा एक्सीलेंट। तो साइंटिफिक का मतलब ये होता है किसी भी प्रोसेस का टाइम कम कर देना। तो जो डिएक्शन की फूड सप्लीमेंट है, जब आप इसको कंज्यूम करेंगे ना, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो दुनिया के जितने भी फूड सप्लीमेंट है उनसे ज्यादा मिलेगा। ये सब तो बात की बात है कि हमारा बिलीफ कब बनेगा, ये सब चीजें तो है। सिस्टम में जितना मेहनत करेंगे उतना करेंगे, वो सब चीजें भी होंगी। फिर भी कामयाब बहुत कम लोग होंगे। और कामयाब कौन लोग होंगे? जो आज, खाली मैं लोगों की अगर बात करूं, जो आज यहाँ से ये माइंडसेट लेके निकल जाए कि यार हम इंडिपेंडेंट हैं, अगर डिएक्शन सिस्टम में कामयाब होना है तो हम महकूम नहीं है। कोई ऐसी बात जो समझ में नहीं आई हो, आतिफ भाई कोई ऐसी बात जो समझ में नहीं आई हो, तो अपना ये जो आपका इनिशिएटिव है ये बहुत अच्छा है। इसको अगर वीकली या हर 2 हफ्ते बाद देखिएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि जहां भी उवैस भाई बड़े बड़े छक्के लगा रहे हैं आजकल, मतलब पूरे पाकिस्तान में चैलेंज दिया हुआ है हर जगह, तो ऐसा भी हो सकता है कि 2-4-6 महीने के अंदर जो है ना, ये इनका बिजनेस बिल्कुल ट्वाइस हो जाए। ठीक है, मेरी दुआएं आप लोगों के लिए, दुआओं में याद रखिए। जो हमारा इवेंट अटेंड करने जा रहे हैं सेरेमनी, डॉक्टर साहब जी मुबीन भाई थोड़ी सी बात करें। आप कहेंगे इसलिए तो चलें जी, कुछ लोग नए भी हैं, तो शॉर्टकट 3 लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनी है। ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइम आए उनके लिए है फ्यूचर डायमंड थोड़ा सा अगले महीने डायमंड बनेगी इंशाल्लाह जल्दी। चले जी, हाथ पकड़े। अवैस भाई वकील आओ ना सर, आने से कहना ऐसे ही सर आगे साथ सारे हाथ रखें ना, सारे यहाँ हाथ रखें। चलें जी, तस्वीरें बनाते हैं।
ठीक है आप धीरे से कीजिए। नहीं मैं वो चाह रहा था कि इसको खाइए और खाइए और खिलाइए। यार ये मुश्किल ठीक है। यार वो स्पून ले आओ हाथ तो हाइजेनिक नहीं है। कर ले कोई नहीं। कर ले हाँ। करें से सिग्नल मिल गया हमारी फ्लाइट आ गई आजम खान मेरे को दिए हुए आजम खान आइए मैं खा भी नहीं सकता नहीं क्यों नहीं खा सकते तो इसकी खास तस्वीर बनानी है पूरा मुंह खोले वैस भाई को बुलाइए। करें। अवकाश भाई